Mga sis, nag-crave ba mo og Mexican food like tacos, quesadilla, pastas ug uban pa? Ali, try ta diri sa La Salsa Filmix Restaurant. Naara jud ni sila nagtapad sa Ching Palace diri sa Lahog, Cebu City. Nice kaayo ang ambience sa ilang store. Mexican jud kaayo og vibe. Daghan kaayo sila og klase-klaseng mga pagkaon diri. Amo dayon gitry ilang combo meal na Mexican pork belly, dos pollo frito, quesadilla, and Java rice. Ni-try pod me sa ilang taco sampler platter, frito camarones, ug truffles and shrimp pasta. Mga sis, lami jud kay ilang fried chicken, crispy kaayo. Perfect kaayo ipare sa Java rice. Ang ilang quesadilla, cheesy sad kaayo. Ang tacos, sobra kalami. Mubalik jud mi diri pohon mga sis. That's it for now. See you around.